रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 1285। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। आमना ईमान लाया, रसूल रसूल बिमा साथ उसके जो उनजिला नाजिल किया गया इलैही उसकी तरफ, मेर रब्बी इसके रब की तरफ से, वाल मोमिनून और मोमिन भी, कुल्लुन सब आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, व मलाइकातिही और इसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही और इसकी किताबों पर, व रसूलिही और इसके रसूलों पर, ला नुफ़र्रिक़ु नहीं हम फ़र्क करते, बैना दरमियान अहादिन किसी एक के, मेरे रसूली उसके रसूलों में से, वक़ालू और उन्होंने कहा, समीना सुना हमने, वाताना और अतात की हमने, गुफ़राना का तेरी बख्शिश तलब करते हैं, रब्बना है हमारे रब, व इलैका और तेरी ही जानिब अलमसीर लौट कर जाना है। रसूल ईमान लाया इस पर जो नाजिल किया गया, यानी किताब, इस पर इसके रब की तरफ से जो नाजिल किया गया है, और मोमिन भी यानी सब ईमान वाले भी, सब ही अल्लाह ताला पर, इसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। इसके रसूलों में से हम किसी एक के दरमियान में भी कोई फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने अतात की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही जानिब लौट कर जाना है। हमने सुन लिया यानी हमने तेरा हुक्म सुन लिया। यहाँ पे आप देखिए, ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, तो फ़ौरन, या कोई बुरा ख्याल ही आ जाए तो फ़ौरन आप बोलें समीना व अताना। इससे दिल में ईमान भर जाता है। अल्लाह की रहमत से हम इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले हम इसकी फ़जीलत बयान करेंगे कि सूरत अल-बकरा की आखिरी दो आयात की फ़जीलत क्या है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो कि छठे आसमान में वाक़या है। ज़मीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज़ और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ यहाँ आकर रुक जाती है, फिर इसको ले जाया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ यक्शा सिदरता वमा यक्शा, जबकि सिदरा यानी बेरी का दरख्त भी इसको कहा जाता है, बेरी के दरख्त से मिलती जुलती है, जबकि सिदरा को ढांप रहा था, जो ढांप रहा था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यानी सोने के पतंगे। रावी कहता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की गई। नंबर 1 5 नमाज़ें, नंबर 2 सूरत अल-बकरा की आखिरी आयतें, और नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हर ऐसे आदमी को बख्श दिया गया जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करे और कबीरा गुनाहों से बचा रहे। सही मुस्लिम 431। ये जो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें अता की गई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए सैर पर, आसमानों की सैर पर गए और सिदरतुल मुंतहा तक गए जो छठे आसमान पे था, और उससे ऊपर भी अल्लाह ताला से जाके मुलाकात की, तो अल्लाह ताला ने आपको तोहफे में ये 3 चीज़ें अता फरमाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारे दरमियान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी के पास बैठे हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक ऊपर से एक आवाज़ सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दरवाज़ा आसमान का है जिसे सिर्फ़ आज के दिन खोला गया है, इससे पहले कभी नहीं खोला गया। फिर इससे एक फ़रिश्ता उतरा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़रिश्ता जो ज़मीन की तरफ उतरा है, यह आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत अल-फातिहा और दूसरी सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से जो हर्फ भी पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके मुताबिक दिया जाएगा।
صحیح مسلم 1877۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بخاری 5009۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دی گئی ہیں جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ آمن رسول ایمان لایا ہے۔ پیاری بہنوں رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اگرچہ نفس ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و سب مسلمان شریک ہیں لیکن درجے ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نفس ایمان میں سب رسول و مسلمان شریک ہیں لیکن درجے ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، مشاہدہ اور سماع کی بنا پر تھا اور دوسرے لوگوں کا ایمان غیب پر۔ یہ درجات ایمان میں فرق آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، ڈائریکٹ ان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی اترا کرتی تھی، جبکہ وہ وحی پر یقین کے جس درجے پر تھے باقی مومن اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کیا ہے۔ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے ہیں۔ رسول کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان کی حقیقت و کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا مل ایمان، ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔